Okay, open your UNB Link app. Tapos, ito sa upper right, and yung 3 dots. Ito. Click, and then, go to share. Click share. Then, after sharing, you can see meron siyang recipient. Ignore nyo muna po. Validity period, pwede permanent. And then, select device. Itong nasa baba. Itong ating device kung ano naka sa cellphone nyo. And click nyo po. Ayan. And then, click ang next. Tapos, punta tayo sa itong QR code. Click itong QR code. And then, QR code validity period. So, pwede natin i-set yan ng 30 days. Yan. Okay. Tapos, verification code, pwede na itong enable or wala. Yan. Pwede na wala. So, off na lang natin si verification code. Device sharing valid until, kung gusto mong limited lang, pwede. Pero set natin sa permanent. And then, click share. QR code name should not be empty. Teka, hindi ko maklik. And name of the QR code. Pwede mo set sa house. House. HOSA. And then, share. Okay. Ayan. And then, download the QR code. Yung QR code po, yun yung gagamitin nyo sa inyong shared account. So, balik kayo sa UNB link, tapos add device, and then scan nyo po yung QR code na na-generate kanina. Okay, thank you po.